آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلای او بخونکه خدای پنامه گران و قدر دوستان و سلام علیکم هیده چرو خوشحال هوارامستی او دینن رزیده پوهن راناده په اخبارونه دیر که راغل است. زه مریم ارسلایم او دا اخبارونه تاسته ده آریانا افغانستان ده نریواله شبکه خبرنده کام. خدای دیوکری چه دینن رزیده پوهن راناده اخبارونه معلومات هم ستاسو استفاده و رسیدی. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش روشنایی است. با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می کنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و هفته خوش و پرثمره را با وجود پندمیکی که هنوز هم جریان داره باز هم هفته هایتان با عزیزانتان در قرنطین با خوشی و آرامی سپری شود و عزیزان ما که متاسفانه مبتلا به مریضی بد و خراب شدن، مبتلا به مریضی کووید 19 و کرونا شدن، امیدوارم برایشان شفای عاجل برایشان آرزو میکنیم، برایشان دعا میکنیم که هر چیز زودتر صحت یاب شوند و دیگران را خداوند به حفظ و امان خود نگه داشته باشه و امیدوارم که با خیر و بزودی و با آرامش به پایان بیفته این ویروسه که هنوز هم در موردش معلومات آنقدر به دست نامده. البته در این چندین هفته در این مورد خواستیم که سطح آگاهی همه ما شما بلند بره و برنامه امروز هم با می ارتباط است، ولی از یک دیدگاه دیگه که اکثریت ما شما او دیدگاه را هیچ وقت سرش فکر نمی کنیم و از محیط زیست خود به هر قسمی که بخواهیم استفاده می کنیم برای آرامش خود و متوجه نیستیم که ما ضرورت داریم برای کره خاکی و برای محیطی که ما زندگی کرده بتانیم و کره زمین به ما ضرورت ندارد. این چند روز البته این مسئله برای همه ما آشکار شده. فردا که 22 اپریل است و 50مین روز زمین با سرخوردگی در طبیعت، ولی نه با سرخوردگی در طبیعت چون از طبیعت دور هستیم، ولی در آسایش محیط ساخته شده خود گرامی داشت می‌داریم که البته بسیار جای عیف است و جای تأسف است، به خاطر که طبیعت زیباتر و پرصفاتر است، ولی متاسفانه به خاطر شرایط فعلی نمیتونیم از طبیعت خوب ما استفاده کنیم. ولی متوجه هستیم که ناگهان آسمان آبی است، آب تمیز و همه چیز تمیزتر در کره زمین در این خاک بر ما معلوم میشه که ممکن است یک محیط سالمتر برای همه نظر برسه و همچنان همش ارتباط مستقیم داره با قرنطینه کنونی، به خاطر که ما شماستیم که ظلم را روادار می‌داریم به این کاری خاکی که خداوند برای ما داده که از او استفاده خوب کنیم و از او با خوبی نگهداری کنیم. صحت ما یک ارتباط نزدیک داره با صحت سیاره ما. البته کووید 19 و کووید 19 که احتمالاً از خفاش یا از شاپرک چرمی سرچشمه گرفته
یادآور کننده از این است که ما به عین کره با عین بایوسفیر ارتباط میگیریم. این کره زمین و این بایوسفیر تنها برای انسان ها نیست، برای همه زنده جان ها است و ما در این از او استفاده میکنیم. و البته همچنان نشان میده که در روابط خود با طبیعت ما چقدر از تعادل خارج شدیم، چقدر زیاده روی میکنیم، چقدر از این به اصطلاح ابیوز میکنیم این کره خاکی را. وقتی اکوسیستم های زمین آزرده میسازیم و زنده جان های ساکنش مختل میسازیم، سلامتی خود ما، صحت خود ما، قسمی که هم بالا میبینیم، به خطر میفته. هر پندمیک و یا بیماری همگیری که نیایه آسان است که ما با عنوان از این احساس کنیم که به عنوان یک عمله غیر قابل پیش بینی به بشریت که شبیه به یک زلزله است یا موج جزر، و قسم رو فکر میکنیم که البته همون یک چیز است، ولی چنین نیست. در حقیقت فعالیت های انسانی نیروی محرک اصلی ظهور این پاتوژن هاست و خطرناک است، بخصوص که این پاتوژن هایی که مثل کووید 19 که میتونه از یک مخزن حیوانات با دیگرش پرش کنه و قسمی که ترانسپورتیشن و تکنولوژی امروز هم تو مثلا ترانسپورتیشن به صورت بین المللی میبینیم که چقدر آسان است که ما به ظرف چند ساعت از طریق طیاره از یک مملکت به مملکت دیگه میریم. وقتی که این پاتوژن ها آغاز به فعالیت میکنه، ما این به بسیار آسانی با می سیستم های ترانسپورتیشن خود از یک جای به دیگر جای انتقال میتیم و صحت همه انسان ها به خطر قرار میگیره. پس از ماست که بر ماست باید ما متوجه باشیم که از محیط زیست خود، از کره زمین و چه قسم نگهداری کنیم و بعد از ما متوجه باشیم که این پندمیکی که امروز آمده ما را متوجه چه چیزها ساخته. البته افشاگری های زیاد داشته که از جمله وابستگی ما از نگاه اپیدمیولوژی نه تنها با سایر انسان هاست، بلکه با موجودات وحشی است که نمایندگر عزیز که این کره زمین برای همه ماست. پس ما باید کارهای کنیم که محیط زیست بر از اونا مختل نسازیم، جای زندگی از اونا را تخریب نکنیم و برای سهولت خود همه چیز نسازیم و باعث از این میشه و یا اونا رو وقتی که به قفس ها نگاه میکنیم هم باعث از این میشه که زیادتر استرس، اما تو که ما انسان ها استرس داریم، برای دیگه زنده جان ها هم استرس پیدا میشه که باعث به وجود آوردن امی ویروس ها میشه. خب در برنامه امروز امی موضوع را خواستم که روی بحث قرار بدم و دو مهمان عزیز و بسیار جوانی که سالهای قبل هم در امی روز مهمان ما بودن و به آخرین لحظه دعوت مرا لبیک گفتن، چون قسمی که دوست عزیز همه میدونین تا جایی که با ما آشنایی دارین، من خودم یک معلم هستم و عالم مصروف دیستنس لرنینگ هستم و وقت برنامه ما از خاطر این موضوع شیوع کرونا تغییر کرده و استودیو وقت بسته میشه و ما ساعت 3 مجبور هستم برنامه را داشته باشم و روز تا ساعت 3 مثلا باید درس هم بدم، ولی روز سه‌شنبه وقت بیم و قرار بود که من امروز برنامه لایف نداشته باشم به خاطر یک میتینگ داشتم، ولی در لحظه آخر وقتی فهمیدم که میتینگ ما ساعتش تغییر کرده، با این میمونای عزیز ما به تماس شدم و البته اونا پیام مرا تا فکر میکنم 8-9 شب نگرفته بودن و بعدا با ما تماس شدن و گفتن که اونا میتونن در برنامه امروز ما حصه بگیرن که ما ازشان و از صمیم قلب اظهار سپاس میکنم که یه همکاری رو با ما کردن و فکر کردم که وقت ما این پیام های خوب و مهم و ارزنده را از زبان جوانان و نوجوانان خود بشنویم، بسیار بهتر است احساسات از اونا را ببینیم در مورد کره زمین، به خاطر که آینده از اوناست که ما به خطر مندازیم و آنها زیادتر
به اصطلاح پروتکتیو و یا نگهبان این کره خاکی هستند و زیادتر متوجه می باشند که از منابع که از او دوباره ما نمیتونیم به دست بیاریم از اونا محافظت میکنن برای آینده خود، برای آینده فرزندان خود، برای آینده نسل‌های بعدی و این بسیار قابل قدر است. و عالمی پردازم و معرفی دو مهمان عزیز خود که مهمانای عزیز ما هستند الکس و صوفی که شیرزای. البته الکس 15 سال است و صوفی جان 13 سال هستند که اردویشان آیسکولا به سن 10 سالگی به اتمام رساندن. الکس فعلا به سال دومش به کالج است و سافمور است در کالیفرنیا استیت یونیورسیتی لس آنجلس و صوفی هم در خزانه سال جاری بخیر که کالج با برادر خود آغاز میکنه و اردویشان در امتحان SAT یا Scholastic Aptitude Test که امتحان است که اما متعلمین در سنت 11 و یا سال جونیور و امتحان باید بگیرن اگر میخواین که در کوانتون خوب قبول شوند و اردو در سن 11 سالگی این امتحان با بسیار موفقیت با نمره 90% در از بین 90% و 100% اینا موفقانه سپری کردن و همچنان هر دو کتاب نوشتن و سخنرانی های زیادی به عیس سخنرانی های برجسته در پروگرام های مهم مثل ساینس مارچ در لس آنجلس و کنفرانس های دیگر اشتراک کردن و از خود یوتیوب چنل هم دارن به نام ساینس کیدز و که در مورد ساینس وزیز و همچنان سرگرمیشان موزیک است که الکس آهنگساز است، آهنگ میسازه و صوفی هم آوازخوان است. یک تیم بسیار موفق خوبه هستند ولی جای داره که با وجودی که این جوانان خودشان ضرورت ندارن که با ارتباط پدر و مادرشان معرفیشان کنن به خاطر خودشان نام خدا آنقدر دستاوردهای زیاده دارن ولی هرقدر یک طفل نابغه هم باشه اگر پدر و مادرش زحمت نکشن و اونا رو پالش نده و سرشان کار نکنه چندان نتیجه به دست نمیره و از زحمات پدر و مادر هستند که این دو نوجوان و استعداد که خداوند برشان داده تا هم با زحمات همه انسان ها با استعدادهای مختلف به دنیا آمدن اما یک ما چه قسم استفاده میکنیم و چه قسم بالای فرزندان خود زحمت میکشیم که از اون استعدادها رو بروز بدن و استفاده کنن او موضوع دیگه است و دکتر صاحب عبدالله شیرزای و دکتر صاحب عایشه جان شیرزای و عبدالله جان شیرزای پدر و مادر هستند که از زد و اندازه زیاد زحمت کشیدن بالای الکس جان و صوفی جان و اینا دو نوجوان هستند که از هر نگاه نام خدا چی از نگاه اجتماعی و چی از نگاه تعلیمی اینا با آخرین درجه رساندن خدا و البته در مورد دکتر صاحب شیرزای چیزی گفته ما ضرورت به معرفیشان نیست. دو دکتر بسیار شناخته شده در اجتماع ما هستند و نه تنها در اجتماع ما شما بلکه به صورت جهانی شما آنها را کتاب‌هایشان به زبان‌های مختلف در مورد آلزایمر دیدین و جلوگیری از آلزایمر و همچنان در پروگرام‌های مختلف تلویزیونی و اخبار تلویزیونی در برنامه دکتر آس چندین بار ظاهر شدن که قابل زحماتشان از اینکه اونا زحمات بر اجتماع خود در هر اجتماعی که هستن اینا میکشن قابل قدر است و از اینکه تانستن که با ما هم همکاری کنن و اجازه بدن که ما امروز در یک نوتس و وقت بسیار کم از اینا دعوت کردم که در برنامه بیاین بسیار خوشحال هستم و شما بیننده های عزیز و ارجمند اول قبل از اینکه فراموش کنم باید بگویم که فیسبوک لایف هستیم دوستای عزیز لطفاً برنامه را در صفحاتتان شریک بسازین به خاطر که میخوایم که دوستای شما هم از این برنامه خوب مستفید شوند و باید یادآور شوم که الکس و صوفی چون همینجا به دنیا آمدن و صحبت‌هایشان و پرزنتیشنشان به زبان انگلیسی می باشه و قسمی که با عمقی که اینا صحبت میکنن در مورد موضوع باید به زبان انگلیسی صحبت کنن
و وقتی که ما در مورد مهمانای جوان و نوجوان ما بسیار زیاد از اونا بر ما بسیار مهم است که از اونا باید استقبال بسیار خوب و گرم همیشه به عمل بیاریم و هیچ وقت انگشت انتقاد دراز نکنیم که چرا دری صحبت نمی کنن و چرا پشتو صحبت نمی کنن، با خاطر که ما خودم با حیث یک مادر با وجودی که فرزندانم دری بسیار خوب صحبت میکنن، پشتو را هم میفهمن، ولی وقتی بیاین در یک موضوعی که بخواین با قسمی که باید صحبت کنن، باید که با زبان انگلیسی صحبت کنن، برایشان آسان تر است. و از اون لحاظ ما همیشه از مهمانای جوان و نوجوانم می آزادی رو برایشان میتیم با زبان انگلیسی صحبت کنن و میخوایم شما هم احترامشان رو به جا داشته باشین و از اون استقبال خوب کنین، به خاطر که نمیخوایم که جوان و نوجوانای ما دل سرد شوند و با برنامه ها و تلویزیون های افغانی از دست به همکاری بکشن و نخواهند که برای اجتماع افغانای ما هم مصدر خدمت شوند. و البته صوفی جان و الکسا خوش آمدید میگم و خوشحال هستم که با ما هستن. Hi guys. Hello. Hello. You guys can hear me well? Yes, we can hear you. Thank you so much. Can you hear us? Yes, I can hear you guys. Thank you so much. I really appreciate it that on such a short notice you guys accepted my invitation. Of course, thank you. We love this opportunity. Yes. Thank you. Would you like me to start first play your YouTube video first, so then we can talk more about that, and I can ask you more questions? Would that be Sure. Can you please say that again one more time? Do you prefer that I play? I was planning on it, but then I forgot. I welcomed you guys first. I wanted to show your YouTube video first. Is that okay? Of course. Yes, of course. Okay. Thank خب you. دوستان عزیز ارجمند، اول با یوتیوب ویدیویی را که صوفی جان و الکس جان تهیه کردن و خواهش میکنم با یوتیوب چنلشان هم سابسکرایب کنین، او رو با هم میبینیم و بعداً با پای صحبت با ایشان میشینیم. تشکر. I'm Sophie. And we are the Science Kids. We believe that this video is critical to the survival of humanity and the planet. We are living in very different times, with the COVID-19 pandemic spreading faster than ever. As of today, the day this being filmed, which is April 3rd, there are over 1 million cases worldwide of coronavirus, and it has amassed a death toll of over 60,000 cases, with cases in 197 countries. It's getting so bad that countries are on lockdown and people are being forced to isolate and self-quarantine. So with all the chaos happening across the world, we wanted to break down the coronavirus pandemic, as well as other viruses and epidemics that have happened in the past century or so, and get to their core. And it turns out that the way that many of these pandemics and infectious diseases start is very similar, and it's something that all of us and all of you watching this video can directly intervene in. Our incredible scientists and medical professionals are the ones carrying us through these desperate times. But before we resort to vaccines and cures, it's important that we all understand that the next epidemic could devastate us before we have a chance to intervene. There are ways that we, all of us and all of you watching this video, can help prevent things like this from happening in the future. And in order to understand what those things are, we must go back to the times of previous deadly pandemics and infectious viruses. Let's look back in time. Humans have been domesticating animals for over 10,000 years. It's a practice we've considered normal for the longest time. However, recently we've seen the direct relationship between the domestication of animals and some of the spreads of the deadliest and most contagious viruses in human history. But how? These two concepts are seemingly completely separate. Well, let's look into it. Viruses, unlike other organisms, cannot reproduce on their own. So they insert their genetic code into another organism, a host, who will execute their genetic code for them to reproduce new viruses. Now, this makes them extremely dangerous, as they can adapt their genetic code to the host, the environment, often other animals, to spread between species. These type of viruses that are able to spread between species are called zoonotic viruses. We've seen cases of zoonotic viruses before. Some have been seen on a relatively small scale, and some have been seen on a massive scale. For example, the bubonic plague of the 13th and 14th century affected 1/3 of the entire population of Europe. It was originally a virus that affected rats, till it evolved and crossed species to humans.
But lately, we've seen deadly viruses affecting us a lot more than they should, given the technological and scientific advances we've made since the 13th century. But instead, in the last century or so, we've seen the rise of infectious diseases such as the 1918 Spanish flu, HIV, measles, the SARS virus, and now COVID-19 or coronavirus. And those are just to name a few of them. Can you guess what those infectious diseases have in common? You guessed it. We believe that the history of zoonotic viruses can be distilled into two stages, separated at the time of the inception of factory farming. As you can see, over here we have two timelines, one being the first stage and the one being the second. They are separated by the time of the creation of factory farming, which we will, for the sake of this video, define as a system of rearing livestock using intensive methods by which poultry, pigs, or cattle are confined indoors under strictly controlled conditions. We are going to explore how factory farming has increased the risk of these dangerous zoonotic viruses crossing species by looking at some viruses in stage 1 and stage 2 and exploring their deadliness and their contagiousness. We'll be using this graph to measure those things. The y-axis represents mortality rate, a percentage that tells us the ratio of the people who die from the virus over the people who get the virus. The x-axis represents the contagiousness, or R0. Basically, if a virus has R0 less than 1, it means that it's not likely to spread to someone else. If it has an R0 of 1, it might spread to someone else, one other person. And if it has an R0 more than 1, that means it could spread to more than one person and grow very fast. First up, on stage 1, we're going back to 1500 or so BC with the disease leprosy. Now, leprosy is not caused by a virus, it's a strain of bacteria. However, it's one of the first recorded cases of a zoonosis, and we thought it was useful to include. Leprosy was originally caused by a bacterium that affected water buffalo. After water buffalo domestication grew, the pathogen eventually crossed species. Up next, starting at around 14 or 1300 BC, we have smallpox, a disease that you're probably familiar with because it's still affecting us today. Smallpox comes from a virus that affected camels first, till it evolved and crossed species, affecting humans too. Smallpox has a mortality rate of 30% if left untreated, and an R0 of 5 people. That means if someone has smallpox in a room with a bunch of people, 5 other people can contract it. Luckily, we now have a cure, and the disease was even eradicated at one point in the 1970s. Moving on till quite after the first cases of smallpox, all the way to the 13th and 14th century, we take a look at the bubonic plague, one of the deadliest diseases in human history, one that originally affected rats and other rodents. It had an R0 of 3, but most significantly, it had a deadliness of nearly 60% at the time. About 200 years later, in the 16th century, coming from duck domestication, came a disease we know to this day as the flu, or general influenza. It has a mortality rate of about 0.1% and a spread rate, or R0, of about 1. However, different strains of it can be more deadly, as we've seen in the past, and we'll go over that in a bit. Around the same time as the origination of influenza came another virus, whooping cough, or pertussis. Originating from pig domestication, whooping cough has a mortality rate just under 1%, but it has a, pardon the pun, whopping R0 of 9. Just think about how fast that spreads. Starting in the 18th century came another virus which came from cattle, measles. It's a virus that still affects us today. It's similar to whooping cough, which we just mentioned, in that it also has a death rate just under 1%, although slightly higher than whooping cough, and it also has an R0 of 9. Towards the end of the 19th century, a virus which came from chicken domestication, typhoid fever, started to spread. It had an R0 just over 1, and if left untreated, has a mortality rate of 20%. Luckily, now we have a vaccine that decreases the mortality rate to just 1%. The final virus we will cover for stage 1 is one of the biggest ones ever, the 1918 Spanish flu. It has a relatively small R0 and mortality rate for a virus on such a large scale, with a mortality rate just around 2% and an R0 under 2.8.
However, because of the circumstances of the time, such as the fact that World War I was occurring during the time of the spread of this virus, it led to soldiers traveling across the world, which made the virus spread much faster than it was supposed to for a virus of its virulence. This led to over 1/3 of the entire human population being affected by this virus, and 3% of the entire human population dying because of it. To start off stage 2, we're going to go over one of the most significant zoonotic viruses of the past century, HIV. HIV originally came from chimpanzees and eventually spread to humans. If left untreated and uncontained, it can have a mortality rate of 80 and an R0 of 6. Starting in 1996 came the disease mad cow disease, which I think from the name you can figure out which animal it came from. Mad cow disease, like leprosy, is not a virus, but it is zoonotic. It's a prion disease, which is another type of pathogen. Now we're starting to get into a territory where some of you watching might even remember some of these zoonotic outbreaks, because they are very recent. In 2003 came the SARS virus, a virus which had an outbreak that luckily didn't become a pandemic. The SARS virus came from foxes, had a mortality rate about 10%, and had an R0 just under 3. In 2003, another bird flu, the same one that spread in 1918, H1N1, started to arise. It had just about the same mortality rate, but it had an R0 about half of the one in 1918, and we contained it a lot better. A strain of swine flu, a flu virus that came from pigs, had an outbreak which spread, but luckily didn't spread outside of the country the first case it originated in. This strain had a low mortality rate, about 0.1%, and an R0 of about 1.5. In 2012, we saw an outbreak of the MERS virus, a virus which came from bats. This is a very interesting virus because it had an extremely high mortality rate, nearly 40%, but it had an R0 under 1, so it was very unlikely to spread. In 2013, we saw another strain of bird flu with a similar spread rate and luckily with a lower mortality rate. In 2014, as some of you may remember, we saw the Ebola virus outbreak, a virus which came from bats. This virus was extremely dangerous with a mortality rate over 50%, and it had a contagiousness or an R0 under 3, about 2.5. And finally, the one we are currently living through, the COVID-19 pandemic, which has reached the entire globe. Originally coming from bats and pangolins, COVID-19, if left untreated, has a mortality rate of about 3% and an R0 of 2. So what needs to be done? What are we doing wrong? Well, we need to go to the source of this problem, the source of these zoonotic viruses, the domestication of animals. We've seen the correlation between the domestication of animals and the spread of these deadly and contagious zoonotic viruses all the way up to 10,000 years ago, and we're seeing it now, and it's only going to get worse from here. These days, animal domestication is even more compact and dangerous in the form of factory farms and wet markets. Even barring some of the other horrible aspects of factory farms and wet markets, such as the fact that excessive use of antibiotics can lead to antibiotic-resistant superbugs, or the fact that land, water, and other resources are used extremely inefficiently, or the fact that the conditions in these factory farms and wet markets are horrible for both the animals and the workers, we've seen that these factory farms and wet markets are the perfect place for dangerous zoonotic viruses to brew and to become both deadly and contagious. As you can see throughout history, we have dealt with viruses with different degrees of how infectious they were and how deadly they were. We've seen in the past viruses that have been extremely contagious but not very deadly, or some viruses that have been extremely deadly but not that contagious. But imagine the next virus, a so-called virus X, which is sure to come out of factory farms or wet markets, having mortality rates the likes of the bubonic plague around 60% and having a virulence like malaria, which is around 17. Or imagine this, out of these factory farms and wet markets, our excessive use of antibiotics leads to a bacteria that has evolved to withstand these antibiotics, which could kill millions if not billions of people. So where do we go from here? How do we make sure another horrible calamity doesn't happen again? Well, to solve the problem, we must eliminate its sources. And the sources are factory farms and wet markets. We hope you enjoyed this video. Stay tuned for our next 2 videos. Don't forget to check out our website and our social media links in the description below. And as always, science is everywhere. And in everything. Bye. Bye.
نام خدا که صوفی و الکس آنقدر معلوماته که همه در موردش صحبت میکنن ولی با تمام اسناد و اویدنس و تاریخش و چیز زیبایی بر ما نشان دادن و دوستان عزیزی که به زبان انگلیسی آشنایی ندارین در برنامه های آینده هم یکی از دکتر صاحبای عزیز هفته قبل امروز ما صحبت کرده بودن که در این مورد اونا هم میخواین که صحبت کنن به زبان فارسی به خاطر اسم دکتر صاحب عزیز نمیگم حالا به خاطر که نمیخوایم که چون دکتر صاحبا رو میبینیم دیشه و روز چقدر مصروف هستن اگر خدا نخواسته کدام جنجال پیش به خاطر مصروفیتشان باز نمیخوایم که ایشتان بعد خلافی کنم ولی دوست عزیزی که شاید بسیار سوال باشه که کاش که همه چیز به زبان دری هم میفهمیدن ما در برنامه های آینده میبینین ولی اگر من همه چیز حالا ترجمه کنم وقت برنامه تمام میشه. Sophie and Alex, this was impressive. Welcome back. Thank you so much. It was a great video. You guys are impressive. How long did it take you guys to make this video? Did it take you a long time to do this? Yes. So it took about 3 days for Sophie and I to write it together. So we did research and we wrote the video. And then after that, we filmed it over the course of 2 days. And then with the help of my mom, I put together the video. I edited it over the course of the next 5 days. Overall, it took about a week. Wow, that's really fast. Naam Khuda. Okay, so my first question to you guys is, why are we celebrating Earth Day? Shouldn't any day be Earth Day? Well, obviously we should take care of the Earth every day, but I mean, Earth Day is it's a conscious effort to remind people that we should take care of the Earth and how we should reduce ways that we're experiencing its damage. Otherwise, we won't be able to enjoy, necessities such as fresh water, potable water, breathable air, and there are going to be forest fires, climate refugees, so we should all take a moment to appreciate the earth that we live on. We should treat every day like Earth Day. We should always be aware of what we're doing to either help the earth or to damage the earth. But we use this day, Earth Day, as a day to raise awareness, to remind people that what they do, what you do every day, can actually affect what happens on the planet. Very good. خب دوست عزیزه که فیسبوک میبینین باز هم اگر شما هم با دوستانتون شریک بسازین سفر خوشحال میشم. از خانم عزیز مکه جان ظهوری جهانیار که یک خانم قهرمان مبارز هستن از پیام بسیار مقبولتان و از حسن جان یعقوبی از لطفتان بسیار زیاد تشکر و از باز هم از دکتر صاحب عایشه جان و عبدالله جان شیرزایی تشکر از اینکه شما لطف کردین. I love you more. خب باز دوباره برمیگردیم به مهمان عزیز ما Alex and Sophie. Alex and Sophie, agar if you can tell us or that for this year the theme for this year's Earth Day is climate action. What is climate change? So climate change is a word, is a phrase that means when the temperature or the state of the earth changes from its normal, from its homeostasis. Like the average temperature of the earth, it changes, it becomes warmer or colder. Yeah, so climate change is just when the state of the earth changes from what is normal. But it's different in this century. In the 21st and 20th century, it has been different. Because climate change has been happening because of us. We have been directly causing climate change. And we'll explain to you why we've been doing that. Very good. So if you can kindly tell me that what are some of the things that are contributing to climate change? So, you want to take this? Yeah, you can. Okay, so there's this thing called the greenhouse effect. So basically, there are specific types of chemicals, gases, mainly, but there are more of them, but the main ones are carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. What happens is when we put these chemicals into the air, the atmosphere, it creates a blanket. So when the energy comes from the sun into the earth, it comes in, but the blanket of air, of these greenhouse gases, stays in the earth.
and then more heat keeps coming in, and the Earth becomes warmer and warmer. So the more we put these gases out into the atmosphere, the hotter and hotter our Earth gets. Okay, so how much of it is the nature, just the nature, and how much of it is being contributed by humans? Right. Well, of course, some of it is nature. I mean, there are such things as natural greenhouse gases, but what we do is we put out these gases, and we keep the heat inside the Earth longer, and so the Earth becomes warmer, so that causes the polar ice caps to melt, and yeah. So what happens is, greenhouse gases are natural, but what we're doing is we're putting out more greenhouse gases into the ozone layer and the atmosphere, and we're causing a chain reaction. One of the things that, some of the things that we do that actually increase the amount of greenhouse gases that go in the air. For example, when you drive a car, the exhaust that comes out of your car goes into the atmosphere, and that's a greenhouse gas. Factory farming, which is where we get our meat from, is one of the biggest sources of carbon dioxide emissions into the atmosphere. Planes, when you ride on a plane, and when you use plastic, and that plastic is eventually put in the trash and burned, all of that goes into the atmosphere and keeps the heat in and makes our Earth hotter. So these are just a few of the things that we do that actually contribute to climate change in what we're experiencing today. Very good. So what are some of the urgent things that we can do right now? So one of the things that you can do is every opportunity you can do to not put greenhouse gases in the air, take that. For example, if you don't need to use your car, then use public transport or ride a bicycle. Right. Try your best not to eat animal products, because when you eat animal products, you are contributing to greenhouse gases emitting in the air. Try not to always use airplanes when you don't necessarily have to. Right. And if you are buying a car, you could buy an electric car, or just reduce transportation in general, reduce meat consumption, and just recycle, compost, use renewable energy such as smart energy like the energy-saving light bulbs, use solar panels. I mean, everything that you could do to just take every action, and because it means something. Everything you do means something. So always think about what you're doing to help the Earth. Yeah, you're right. You guys are right. دوستان عزیز، البته متوجه شدیم دمی چند هفته که ما به منزل هستیم، به خانه هستیم، از موترهای خود استفاده نمی کنیم. ببینین که غبار، آلودگی هوا منظورم و سماگ بسیار کمتر است. آسمان میبینین صافتر و آبیتر و زیباتر است. هوا زیادتر آسانتر تنفس میشه. آب خوشمزه‌تر و پاکتر و صفاتر است و محیط خود که میبینیم چقدر پاکتر و صفاتر و بهتر است. ولی جای تأسف است که ما انتظار یک پندمیک میشیم که تو یک روز را بیاره که ما از مجبوریت از کره زمین، از محیط زیست، از سیاره خود سوء استفاده نکنیم، استفاده بجا کنیم و از استفاده نادرست ما بوده که ما امروز امی پندمیک با خود آوردیم. بعضی ها همه ما این ملامتی رو مندازیم، میگیم که خداوند بالای مقهار است، در حالی که خداوند آنقدر بخشاینده و مهربان است و بنده های خود دوست داره که بر ما روادار نداره که همه ما چنین یک مریضیه که از هر مملکتی که بگویم مملکت جهان اول تا جهان سوم گرفتار مبتلا شده باشه، از شاه تا گدا گرفتار شده باشه. البته طبیعت بر ما یک پیام میده که خداوند بر ما این همه را داده، ولی ما از استفاده خوب نمی کنیم. این همه البته تقصیر از خود ما انسان هاست که
خودخواستیم کره زمینه به خود تنها میخواهیم و از او سوء استفاده میکنیم، استفاده بیجای میکنیم، نسل‌های بعدی را مد نظر نمیگیریم و اموز که باعث بروز چنین امراض میشه. خب Sophie and Alex, back to you guys. If you can kindly tell me what are our responsibilities at policy and community levels, and then I'll come back to you guys for the next part. On the community level, like we said earlier, we can just always be aware of your carbon footprint. And what that means is, whenever you're doing something, think about how it can affect the planet. What you're doing, whether it releases greenhouse gases, whether it can hurt you or someone else, always be aware of how it affects the planet. Right. And on the policy level, what you can do is you can contact your local representative and tell them about the dangers of climate change and how they can contribute to help potentially reduce the risk of climate change. Right. Also, do whatever you can to spread this information. You could talk to your friends, talk to your family members, just teach, you could teach kids at school about climate change, or you could, if you have somewhere you could post about this. Just don't wait to take action, because unfortunately our earth is dying right now, and we won't be able to appreciate, just the necessities of life. We should all talk about it, and we should all be in this movement together. Make sure to spread the message so everyone is aware about the dangers of climate change, and make sure that they know that they can help contribute so that things like this don't have to affect our children. Very good, thank you. And as a child, what can we do? What are our, because you did mention responsibilities as adult citizens also, but if you need to add anything else, feel free to add it. And as a child, what can we do to fulfill our responsibilities? I know you guys are very responsible. Yeah, well, you could, like I said earlier, talk to people. That's not only an adult thing. You could talk to your friends. You could write a letter to your to the local town hall. You could just talk to people about it, and just do whatever you can to intervene and do what you can to save our planet. Yes, for example, if you're a kid, you can still choose to recycle things instead of putting them in the trash. If you're a kid, you can still choose to take the bike to school if you have to sometimes. Mm-hmm. There are things that we all can do to help prevent climate change from becoming worse and worse. And of course, like Sophie said, talk to as many people as you can, spread the message. Very good. So for those of us who are not as active as you guys are, some basic tips that you can give them, like people around your age and even adults. What can we do to tell us some more, about encourage everyone about the 3 R's: reduce, reuse, recycle. What are some ways that they can do that to protect the environment and to be better citizens? It starts with conversation. When you start talking about an issue, people become more aware, and people want to take the steps that they can take to help prevent things like this from happening in the future. So things like this, if you're aware of the issues going on across the world about climate change, and you know that you can help prevent it, then you can take those actions, and you can help show others how to take those actions. Yeah, and it doesn't have to be, hard decisions. It's just small decisions here and there. You can choose to reduce your meat consumption. It's not going to be too hard. You can walk to places, which is also good for you too. And just know that when you're doing this, you're helping your planet, which, I don't know, it just makes me feel really good that I'm contributing to society. Yes, so help recycle instead of using the trash. Be sure to take the bike to school or to work whenever you have the chance. Simple things like this. Very good. Thank you. That was wonderful information. I know you guys are, your hobby is, Alex, to make music. And
Sophie, you're a wonderful singer. Unfortunately, because I had you guys on such short notice, I know I totally understand if you are not prepared, but can you tell us about any, at your hobbies level, have you done anything related to Earth Day that have you made a song or anything that you can talk about it, or even if you want to sing it, you're more than welcome to do so. Well, we Sorry, can you please say that again one more time? Sorry, we didn't get most of that. What was it? we didn't hear the question. The question Sorry. was, have you, because I know you guys are into writing music and singing, have you guys made any music related to the current situation or related to preserving our planet Earth? Right, we made a video about it, yes. Yes, we've made many videos about the topic, and we're actually in the process of making some music on the topic. Yes. You're in the process of, we can't wait to watch it and hear it. So do you guys share your YouTube, this kind of your music videos also on your link of the Science Kit, or no? Yes, of course. So we try the purpose of our science kids is to help spread messages like this through the process of science. Everything we do and everything everyone must do has to be science-based, because if it's not science-based, there's no way to know whether what you're doing is backed by something that other people have confirmed using the process of science. So everything we do, we try to base it on science, and that's the concept of our videos. And we hope that the videos that we made on this topic can help be informative and use that message of science in our everyday life. Very good. Thank you. Thank you so much for being with us. Do you want to add anything? Because we do still have time. I could go on, but I mean, if you want to add anything, feel free to do so. Do you have anything else that you want to share? Well, we make sure to check out the Science Kids, so our social media, Instagram, Facebook, Twitter. Yeah, a lot of videos like the one you saw at the beginning of this video. Hopefully you like it. Yes, you can check us out on YouTube, Instagram, Facebook, and Twitter on the Science Kids. Thank you so much once again for being with us on such a short notice, and thank you for preparing such a wonderful information. You guys are such great role models for all our youth and for adults, for us. You guys motivate me, you guys inspire me, and I do appreciate you guys. Thank you so much. We appreciate you for giving us this opportunity. Thank you so much. شیرین جان با ایمیل براتون یک لینک فرستادیم، امور هم بعد از اینکه ما یک چند لحظه بعد اگر رو هم پلی کنین خوش میشم. بعد دوستای عزیز ارجمند، البته ما شما با شرایط امروز که با اتو یک پندمیکی که روبرو هستیم، همه ما بسیار انتظار هستیم که دوباره زندگی نرمال خود آغاز کنیم. باید که متوجه باشیم که نرمال یعنی چی؟ کدام چیزهای نرمال دوباره برش برمیگردیم. ببینید چیزهایی را که امروز دمی چند هفته که محیط زیست ما را بهتر ساخت، هوا را صافتر ساخت، آسمان آبی تر ساخت، همین کارها را باید ادامه بدیم و چیزهایی که مثلا ما را متوجه ساخته که با مصارف خود از هر نگاه کم کردیم و گاربیج ما کم شده، کثافت کم تولید میکنیم و این همه چیزهایی است که بالای کره زمین البته یک تاثیر مثبت داره و چون که هم میتونیم اضافه خرچی نکنیم، پول اضافی آنقدر داریم که با کسایی که از ما کرده شرایط اقتصادیشان مخصوصا در داخل وطن و شرایط بسیار ناگوار زندگی میکنن، میتونیم که امروز اونا هم کمک کنیم و خدا کنه که این کار هم کنیم که بسیار یک ضرورت بسیار مهم است. انتظار نباشیم که این وظیفه حکومت است. در اطار یک شرایط اگر ما نوع خود، وطن خود، همسایه خود کمک نکنیم، چی وقت میکنیم؟ باید که ما از این وضع ناگوار و خراب از این پندمیک یک درس بگیریم، عبرت بگیریم با چیزهایی که ما
یعنی امو چیزا باعث از این شد که ما هم با اتو یک ویروس خراب سردچار شویم، با مو کارها دوباره بر نگردیم، حیوانات از جایشان بیجا نکنیم، کثافات به هر طرف نندازیم، کثافات زیاد تولید نکنیم، از آب استفاده بیجا نکنیم. این همه چیزایی است که برای ما باید ما مد نظر بگیریم. و باز هم از دکتر سب عایشه جان و عبدالله جان شیرزایی ممنون و سپاسگزار هستم که در این وقت کم حاضر شدن که با فرزندان نازنین خود الکس و صوفی اجازه بدن که بیاین در برنامه امروز بیاین. به خاطر من فکر کردم که این جوانا یک انسپریشنال هستن، الهام میبخشن برای ما برای یک آینده خوبتر و پرصفاتر برای کره زمین. و آله هم یک کلیپ داریم از هنرمند بسیار مشهور، چون برنامه ما به زبان انگلیسی بود، ایده هم اگر به زبان انگلیسی باشه برایتان کدام نقص نداره، ولی فکر میکنم کسایی که ندیدن یک چیز خوب است که امروز از اونا به شریک بسازیم. از جولی رابرتس که بسیار یک کلیپ خوب و بسیار پاورفول، بسیار اثرگذار ساخته. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? واقعا که همینطور هم است که ما به طبیعت ضرورت داریم و طبیعت به ما ضرورت نداره. به قسمی که ما طبیعت امرش پیش آمد میکنیم، طبیعت دی چند روز در این چند هفته یک نفس آرام میکشه به خاطر که راحت است. و امیدوارستم که برای ما امی پندمیک یک درس درسته باشه. دوستای عزیز، اگر خواسته باشین تلفن کنین که در نظریاتتانه که چطور میتونیم که ما یک تغییر مثبت در زندگی خود بیاریم، چند لحظه دیگه هم وقت داریم، میتونیم تلفن کنین. صحبتایتان اگر میخواین از میهمانان ما تشویق و استقبال خوب کنین میتونین کنین. اگر میخواین در مورد روز کره زمین صحبت کنین که چی کرده میتونیم، چی آموختیم از این چند روز، چطور میتونیم بهتر بسازیم کره خاکی رو برای نسل‌های آینده، میتونین صحبت کنین، زنگ بزنین. و در این زمان ما از دوستای عزیزی که برنامه را دیدن و کامنت های زیبایی نوشتن، لیلا جان وزیری، حسن جان یعقوبی، باز هم خانم زوری مکه زوری جهانیار، دکتر سب شیرزای و همچنان دوستایی که نازی جان ارسلا که برنامه را میبینن و رنگین جان پکتیوال نوری که گفتن so proud of you guys and the information you're sharing about Earth Day.
مسعود جان نادی، زرغونه جان یوسف زای، مینا جان صالح، زمینه جان اشرتی، فرهد جان نیازی، دکتر سبریم جان ایازی بابوری، سوسن جان مسکینیار و دوستای دیگی که پیشتر اسمشان دیدم و حالا دیده نمیتونم. از همه‌تان بسیار زیاد تشکر که برنامه را میبینین و از برنامه ها همیشه پشتیبانی میکنین. و البته یک موضوع دیگه که ما هم میخوایم که چون وقت است امرایتان شریک میسازم به خاطر کووید 19 که او البته ارتباط نمیگیره با برنامه امروز، ولی چون که یک بیننده عزیز، یک هموطن گرامی ما خواستن که این مسئله را امروی ما شریک بسازن، از اون لحاظ میخوایم که ما هم اونو پیامشان براتان برسانم و شما دوستای عزیز هم، یعنی که از طریق فیسبوک و مسنجر اتمن این مسئله براتان روشن شده و دیدین و امیدوار هستم که ما او رو پیدا کرده بتانم. فکر میکنم از طریق مسنجر آسانتر باشه که از پوانتون جان هاپکینز یک معلومات را که دوستا شریک ساخته بودن، و معلومات است که برای بعضی هایی که میخوان چی برای پرونشن یا جلوگیری از کووید 19 و چی کسایی که مریض خود نخسته سرد چار هستن برای از اونا کمک میکنه و بعضی چیزایش ما براتون میخوانم که امیدوار هستم که از او استفاده کرده بتانین. البته قسمی که همه میدونین و صوفی جان و الکس هم گفتن که ویروس خودش چون یک زنده جان نیست و از پروتین ولی اوتر کورینگ پروتین کود داره که او باعث از این میشه که میتونه که به هوست سل و یا به میزبان ژنتیک متریال خود اتچ کنه و با اونجا کثرت پیدا کنه و ریپرودوس کنه و از او خاطر چون پروتین کود داره و پروتین فت است و میتونه که و فت و پروتین داره لیرش میتونه که با آب و صابون، آب گرم، حرارت و صابون دیزولف شوه یا از بین بره. به او خاطر بعضی فکر میکنن که وقتی میگیم که دستتان برای 20 ثانیه با آب گرم و صابون شستشو کنین، دلیلش امی چیز است. و همچنان الکل که 65% باشه میتونه که امی چربی را دیزولف کنه و از بین ببره. و یک میکسچره که یک قسمتش بلیچ باشه و 5 قسمتش آب باشه، او هم میتونه که مثلا 4 طرفتان میتونین امروی دستگیری دروازه میز هر جایی که باشه میتونه که از بین ببره. و آبی که اکسیژن زیاد داشته باشه هم نوشیدنش برای این ویروس از بین میبره و آبی که القلی باشه، الکلاین باشه، یعنی اسیدیتیش از 7 زیادتر باشه. و همچنان خب البته بسیاری چیزای دیگه هم است که چون وقت برنامه قدر زیاد نیست در موردش صحبت کنم و چون فکر نمی کنم وقت داشته باشم که در موردش صحبت کنیم. این موضوعات باز هم در هفته آینده در موردش صحبت می کنیم و در صفحه فیسبوک ما هم در آخر کامنت ها در برنامه هفته قبلی است که امیدوار هستم که بخوانین و از دوست عزیزی که آقای نظام که بر ما شریک ساختن از پیش ممنون و سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که شما دوست عزیز از استفاده خوب کنین. با تشکر مجدد از دو مهمان عزیز خود که الکس و صوفی و الکس و صوفی د ساینس کیدز که در یوتیوب چینل هم دارن. یوتیوب چینلشان لطفا سابسکرایب کنین و امید تشویقشان کنین، به خاطر که با وجود به تشویق ما ضرورت ندارن، ولی اگر که از یوتیوب چینلشان برای اطفالتان استفاده کنین، اینا نمونه ها و رول مدل های خوب هستند برای فرزندان ما. با تشکر مجدد از اونا و از دکتر سب آیشه جان عبدالله جان شیرزه و از همکار بسیار عزیزم شیرین جان.
برنامه امروز به همینجا به پایان میرسانیم. خدا کنه که تا هفته آینده خوش و با صحت باشین و دوستای عزیز ما که هموطنان عزیز ما و هر انسانی که به این مریضی سردچار است صحت یاب شوند و تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ. بود ارکی دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود. آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور